Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Dalam video ini saya akan explain berkenaan dengan report writing dan juga data analysis guide, especially untuk calculate the uncertainty for any physical quantities yang kita cari daripada eksperimen. Mostly report writing ni saya akan fokus on observation lah punya section. Okay. So ini kita tak perlu discuss dengan detail lah. Okay, because kita dah pernah discuss before this. So just for your report, follow sahaja apa yang dia minta. Okay, make sure ada objektif. Teori you boleh copy daripada lab manual. Apparatus, make sure ada dia punya range and sensitivity lah. And then procedure, write in passive sentences. Maknanya kita explain apa yang kita buat lah. Okay. So yang kita kena pay attentionnya ataupun yang paling banyak markah dalam you punya report is observation, discussion and conclusion. Okay, so observation termasuklah data tabulation with units and uncertainties, and data processing which is plotting graph and calculation lah. Okay, so in your first experiment tidak ada graph, so that's why saya akan explain lah bagaimana nak analysis graph dan juga data, because in your experiment 2 tomorrow, which is free fall motion, akan ada banyak analisis lah yang kamu kena buat. Okay, so kita tengok contoh eksperimen tu lah, directly senang. Okay, daripada saya reka another experiment, kita tengok directly eksperimen tu lah. Okay, so that you boleh relate dengan lebih cepat. Okay, so objektif boleh ambil lah daripada learning outcomes ini. So kita tukar sahaja kepada the objective of the experiment is to determine the acceleration due to gravity G lah using free fall motion. Okay, so in this experiment kita akan ada dia punya actual ataupun theoretical value lah. Okay, so theoretical value bagi G kan, so even saya tak bagi tahu pun kamu dah tahulah dia punya theoretical value of gravitational acceleration bagi G ialah 9.81 meter per second square. Okay, so ini kita punya target kita lah. Okay, apa yang kita nak dapatkan hari ni lah. Okay, so kita nak cuba dapatkan this value from our experiment. Okay, kita punya target. So bagaimana eksperimen tu dibuat, itu kamu boleh refer kepada home based experiment punya lab manual lah. Okay, cuma basically dalam any experiment you have to know apa yang kita manipulate dan apa yang akan responding lah. Okay, because nanti you nak plot graph, yang kita manipulate kita akan buat dia sebagai paksi Y dalam graph, dan yang responding adalah paksi X. Okay, so kalau dalam eksperimen ni, maknanya yang kita manipulate ialah the height of release lah. Okay, so kita akan tukar lah kan, kita akan buat eksperimen ni pada several different heights lah. Okay, so ia akan hang ataupun clip the falling object ni kan, could be any objects. So you akan clip dia pada several different height lah. Okay, so yang kita expect ialah maknanya when the height increase, okay, so the time taken for the object to reach the floor kan, will increase lah. Okay, so maknanya lagi jauh jarak, so masa yang dia ambil untuk travel ataupun to reach the ground will be increasing lah, ataupun time akan jadi lebih panjang. Okay, so kita manipulate the height dan yang responding adalah time. So ini dia punya teori dia. Okay, again teori you boleh copy saja daripada lab manual. So kerana ini adalah eksperimen free fall kan, dan free fall itu happens on y component ataupun secara vertical kan. So kita boleh gunakan linear motion punya equation lah. Okay, so kita start dengan linear motion equation s equals to ut plus half at square, dan kita sesuaikan dengan our situation lah dalam eksperimen ini. So the object is falling downward lah.
Okay, dia punya arah pergerakan ke bawah, so that's why kita boleh substitute kita punya displacement dengan negative h lah. Okay, so dia negative displacement lah, because displacement adalah vector dan dia ada direction, so the direction is downward, so there will be negative sign lah. Okay, negative h. And then u ialah initial velocity of the falling object. So initially the object is stationary kan, sebelum kita release dia stationary sahaja, tidak bergerak, so u is equal to 0. Then the acceleration in this situation adalah gravitational acceleration lah, okay, which is directed downward, so juga ada negative. So substitute everything kan, all three quantities into the equation of linear motion. So you akan dapatlah this equation lah, h equals to half gt square. Okay, so u is 0, then a is negative g, h s is negative h, so negative dengan negative akan cancel out lah, so in the end you akan dapat positive equation. Okay, so this is the equation that we will use to plot our graph lah, dan juga untuk cari uncertainty. Okay, so kenapa pentingnya equation ini? Okay, so apa yang kita kena buat, okay, bila kita dah dapat equation ini kan? So you kena tengoklah dia punya arahan dia. Okay, dalam prosedur tu dia minta you sketch the graph ataupun plot the graph of h against t square. Okay, h against t square lah. Okay, so automatically, okay, h adalah kita punya manipulative variable, t square is our responding variable. Okay, so sekarang kalau kita tengok relation between h and t square, okay, h and t square is directly proportional kan, berkadar teruslah in this equation. Okay, so ini bermaksud graph of h versus t square adalah linear graph lah. Okay, so ini directly proportional, which is refer kepada linear graph lah. Okay, so bila dia linear graph, maknanya you boleh compare the equation of the experiment with linear graph equation. Okay, linear graph equation, which is y equals to mx plus c. Okay, dan kerana kita dah tahu yang h adalah y, okay, dan t square adalah x, yang c ni macam mana? C plus c. Okay, so you tengoklah equation yang diberi itu tidak ada plus kan, ataupun minus di belakang dia, itu bermaksud dia plus dengan 0. Okay, dia plus dengan 0. So c is dia punya y-intercept, okay, pintasan pada paksi y. So kalau tidak ada sebarang plus ataupun minus di belakang equation ini, itu bermaksud dia punya pintasan y adalah 0. Okay, dia punya graph y-intercept for our graph adalah 0. Okay, tapi itu secara theoretical. Okay, theoretically. Okay, bukannya bermaksud nanti kamu punya graph mesti start daripada 0 ataupun start daripada origin. Okay, plus 0 ni adalah secara theoretically, tapi because nanti your data akan ada banyak error, so your graph kan not necessarily, okay, start from 0 lah. Okay, so ini secara teori sahaja. Okay, tapi bila kita buat graph, kita akan your graph nanti will based on your data. Okay, your own data. Jangan start automatically graph daripada 0, tapi kena tengok data kita nanti kan. So pintasan y kita tidak semestinya start from 0. Okay, so kenapa kita perlu rearrange the equation kan dalam bentuk y equals to mx plus c. Okay, so sebenarnya apa yang kita nak kan, refer balik kepada objective of the experiment, kita nak cari g. Okay, we want to determine the acceleration due to gravity g. So bagaimana you nak determine the acceleration due to gravity g from this experiment? Kenapa kita perlu collect data? Kenapa kita perlu plot the graph? Kan? Bagaimana kita nak gunakan graph untuk dapatkan value of g? So that's why kan, ini first step dia lah. Maksudnya you kena rearrange the equation. You need to determine in the equation tu which one adalah y, which one adalah x, kan, which one adalah c,
then which one adalah M. Okay, then kerana H equals to Y, T square equals to X, so anything else dalam equation ni adalah equals to M. Okay, so maknanya kita punya half G itu adalah equals to M. Itu yang kita nak sebenarnya kan. So M kita tahu adalah gradient of the graph equals to half G. Okay, half G. The gradient of the graph M equals to half G. Itu kita dapat daripada rearrange lah kan, bila kita rearrange the equation dalam bentuk linear graph equation. So yang kita nak adalah G kan, from the experiment, from the objective kita tahu yang kita nak cari adalah G. So kita rearrange lagi this equation kepada G lah kan, jadikan G sebagai kita punya subject. So G actually is equals to 2M. Okay, G is equals to 2 times the gradient of the graph. Okay, so ini menjelaskan kenapa kita perlu cari ataupun kita perlu plot the graph kan, because kita nak gradient of the graph. Kalau tidak ada graph, bagaimana kita nak cari gradient of the graph kan? Kenapa nak cari gradient of the graph? Kerana kalau kita darab dua gradient of the graph, kita akan dapatlah objective of the experiment kan, which is G. Ini yang kita nak cari, G. Okay, cumanya G yang kita cari daripada eksperimen nanti tidak semestinya sama dengan kita punya actual value kan, 9.81 ni. Okay, G yang you akan dapat nanti bila kita dah buat calculation, you punya your G kan, ataupun kita punya experimental G tidak semestinya samalah dengan 9.81 kan. Because nanti kita akan ada banyak error kan, akan ada banyak external factor lah yang you akan explain dalam discussion. Okay, tapi kan kita akan tengoklah apa jadi kalau dia tidak sama dengan 9.81 kan. Tapi sekarang ni kita cuba dapatkan dulu kita punya experimental G kan. Bagaimana nak dapatkan experimental G? Okay, so just follow lah dia punya procedure dalam lab manual tu kan. So kita akan start dengan height 45 cm lah, then followed by 55, 65, 75, 85 and 95 kan. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, ada 6 different height yang kita kena release the object lah. Okay, maknanya ada 6 different height dan 6 different time lah. Okay, time taken. Okay, then dia minta kita tabulate the data and then plot the graph lah. Okay, H against T square kan. So ini adalah paksi Y, ini adalah paksi X. Okay, cumanya dalam eksperimen 1 kita diberi dengan table kan. Dia punya template dia. So bagaimana pula kalau eksperimen ini dia tidak bagi table? Macam mana kita nak buat table? Okay, so kamu kena ingat format untuk table lah. Format untuk table. So sebelah kiri kan. Okay, so sebelum tu first kali title dulu. Okay, so make sure you bagi tajuk lah kepada table dalam setiap eksperimen. For example, ini yang dia dah bagi tajuk lah kan, freefall experiment using acoustic stopwatch apps, Firefox and observation. Okay, so first kali sebelah kiri kan, bukannya kita terus letak kita punya data, tapi you mesti kena start dengan number of readings dulu. Okay, number of readings dulu. Berapa kali kita nak ambil bacaan? Okay, berapa kali kita nak manipulate the variable? Okay, so dia dah bagilah kan tadi kan 6 different height. So buatlah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, bergantunglah kepada berapa kali yang soalan minta ataupun prosedur dia minta. Okay, then of course selepas number of readings barulah kita akan letak kita punya manipulative. Okay, yang kita manipulasi, yang kita ubah. Okay, apa yang kita ubah? So itu adalah falling distance lah kan, H, ataupun falling height, H. So make sure okay, dalam kotak yang atas ini mesti kena ada caption. Okay, satu mesti kena ada caption. Yang kedua mesti kena ada simbol. Dan yang ketiga mesti kena ada unit. Sorry, dia punya sensitivity. Plus dengan unit. Okay, macam inilah. Plus minus 0.1 cm kan. So dekat mana kita dapat 0.1 cm?
Tengoklah kan, falling distance ini kita measure pakai apa? You pakai contohnya meter ruler. Okay, meter ruler kan. So meter ruler, ambil lah dia punya smallest scale ataupun smallest division pada meter ruler. Okay, for example 0.1 cm ataupun 1 mm. So kita buatlah plus minus 0.1 cm. Boleh ya? Mesti kena buat macam ini. Okay, so after kita punya manipulative variable, kita akan buat sebelah dia responding variable, kan, pemboleh ubah yang bergerak balas. In this case, bila kita ubah height, yang berubah kan, yang affected adalah time kan taken untuk dia fall to the ground kan, ataupun falling time lah, t. Okay, so again caption, simbol dan juga sensitivity with unit lah. Okay, so untuk sensitivity of kita measure time ini menggunakan Firefox punya apps kan. So you tengoklah dalam Firefox punya apps tu sampai berapa titik perpuluhan yang dia boleh measure kan. Maknanya kita akan ambil dia punya smallest time possible lah yang dia boleh measure kan. For example 0.001 second. Okay, ataupun 1 millisecond lah ni. Okay, cuba tengok balik lah apps tu kan. Ini just contoh sahaja, contoh. Okay, dan usually bila kita measure time kan, sebab time ini ialah benda yang susah nak measure lah. Okay, sebab kita menggunakan stopwatch kan, dalam telefon kita menggunakan sensor. So usually at least you kena repeat. Okay, for the same height you kena repeat the time taken process tu at least 2 times kan, for each height. Okay, ataupun kalau nak lebih tepat lagi, kita akan buat sampai 3 kali kan, time taken for the same height lah. Okay, dan barulah you cari average lah. Okay, so contohnya T1 adalah 10 kan, T2 adalah 8, T3 adalah 9 balik kan. So totalkan lah kan ke semua ni dan bahagi dengan 3 lah untuk dapatkan dia punya average time taken lah. Okay, so sekarang ni bila kita dah buat number kan, manipulative variable dan responding variable ni, so adakah data ini kita dah boleh gunakan untuk plot graph? Okay, itu yang kita kena fikir juga. Because pergi balik kepada arahan soalan dia ataupun prosedur dia tadi, dia minta kita plot h against t square. Okay, h against t square. So yang kita ada dalam table adalah h dan juga t sahaja kan. T sahaja yang you measure dalam Firefox app tu adalah t sahaja, bukan t square. So that's why kan, you kena buat lagi another column t square. Okay, sebab ini yang kita nak gunakan untuk plot graph t square. Okay, so t square simbolnya adalah s square lah. Okay, so buat lagi sebab you nak plot graph t versus h versus t square. So bila dah ada semua kan maklumat, okay, satu benda yang you kena consider juga adalah maybe kan, kalau saya lebih suka convert teruslah falling distance ini kepada unit meter. Okay, sebab apa? Because nanti you nak dapatkan G dalam unit meter per second square kan. SI unit dia for acceleration adalah meter per second square. So lagi senang kalau daripada awal kita convert dia kepada meter. Okay, and then again satu lagi, okay, kita nak gunakan value of h dengan t square ini untuk plot graph. Boleh plot graph di dalam kertas graph. Okay, maknanya buat secara manual lah, guna tangan, bukannya pakai komputer. Okay, so there is a limit, okay, on how many decimal places that you can plot in the graph paper kan. Saya rasa maksimum yang kita boleh buat dengan tangan dalam kertas graph adalah 2 decimal places. Okay, so kalau boleh jadikan kita punya data dalam paksi Y dan X kita ni kan kepada 2 decimal places sajalah. Okay, 2 decimal saja untuk kita senang plot kan. Not possible lah untuk you plot sampai 3 ataupun 4 titik perpuluhan kan. So apa yang kita kena buat, kita kena round off lah. Okay, rounding the value. Okay, make sure kita bundakan dengan betul lah. Okay, so bila table kita dah complete, apa next step kan? Tabulate the data and then plot a graph. Okay, plot of graph of h against t square. Kalau kita tengok data kita dah adalah h dengan t square. Okay, tapi sebelum tu kan, belum lagi ni, kita belum boleh plot graph lagi. Okay, dekat matrix actually after kita dah ada data, kita tidak boleh terus plot the graph.
Okay, actually ada satu lagi additional step yang you kena buat. Okay, so dekat matrix nanti kita akan ada satu lagi benda baru kan dalam graph, which is kita panggil sebagai centroid point ni. Centroid point. Okay, so simbol bagi centroid adalah X bar, Y bar. Okay, maknanya bar ini bermaksud average. Okay, so you carilah purata bagi data pada paksi X, dalam kes kita adalah T square lah. Okay, so kita akan gunakan simbol T square bar lah. Okay, so jangan pakai X bar. Ini secara umumnya X bar, Y bar kan, mewakili data pada paksi X, mewakili data pada paksi Y. Dalam kes kita, paksi X kita adalah T square lah yang responding, dan yang kita manipulated adalah H lah kan, height, which is H bar lah. Okay, so just cari average saja kan. Kalau you ada 6 different value of T square, so tambahkanlah ke semua dan bahagi dengan 6 kan untuk dapatkan value T square dan T square bar dan juga H bar lah. Okay, then because you nak plot kan, centroid point ni kita nak plot juga dalam graph, so sesuaikan dia lah kan dengan data kita 2 decimal places sahaja. Dan juga you kena letak dia punya unit dia lah. Okay, kena letak unit dia. Okay, so kalau T square apa unit dia? S square kan. H bar ni adalah for example kita dah tukar kepada meter, so meter lah. Okay, kalau sentimeter, sentimeter lah. Ini mesti kena ada unit. Kalau tidak ada unit, you tidak akan dapat markah untuk calculation bagi centroid. Boleh? So kita nak dapatkan koordinat lah. Koordinat of, kita boleh panggil sebagai average point lah of X and Y kan, centroid. So bila you dah calculate dapat, okay, dalam report kita tu, so you follow step yang saya buat lah. Okay, so maknanya dalam kita punya report tu mesti kena ada semua ini kan, yang kita susun equation, yang kita compare dengan ini before kita collect data ni. You kena tulis dulu kan, before kita collect the data, kena tulis dulu ni kan. Maknanya before kita buat eksperimen kita dah tahu dah macam mana nak dapatkan G daripada eksperimen kan. Kena rearrange dan kena tunjukkan yang G ni sama dengan apa. Okay, then tabulate the data. Okay, then bawah table tu mana kita yang kita tulis dalam report kita adalah berdasarkan step yang kita buat. Apa yang kita buat first, kita tulis first. Okay, apa yang kita buat dulu kita akan tulis dululah. So maknanya tadi kita dah decide kan G itu sama dengan apa kan. Then kita dah collect data, then before kita plot the graph kita kena calculate centroid. Maknanya after table itu mesti kena ada calculation of centroid lah. Okay, calculation of centroid. So you calculate lah average for X, average for Y. Dan bila dah dapat titik itu, so tulis balik kan. Maknanya the centroid point kan for this data set adalah sama dengan, tulislah. Okay, kita punya X kita punya Y kita berapa. Okay, so bila you dah ada centroid, barulah you boleh proceed kepada plotting the graph. Okay, tapi ada syarat dia lah untuk plot the graph. Dia kata choose appropriate scales kan, to use at least 80% of the sectional paper. Mesti kena gunakan at least 80% daripada kertas graph. Okay, draw label, mark the two axes and give the unit. So kena labelkan lah setiap paksi Y kan, paksi X tu apa, mewakili apa. Then avoid using scales of nombor yang ganjil lah. Okay, gunakan multiple of even numbers lah. Okay, nombor genap lah 2, 4, 6, 8 kan. So lagi senang untuk kita plot the point lah. Okay, so dia kata plot all points clearly with symbol X. Okay, plot data kita dengan simbol X, pangkah. Okay, so ini contoh graf lah. Okay, contoh graf berdasarkan data yang pensyarah dapat lah. Okay, so saya kata tadi tidak semestinya dekat 0, 0 lah. So saya tak nak kamu terus start dekat 0, 0 lah. So ini dapat 0, 0 because dia based on data yang kita peroleh lah daripada eksperimen kan. So maknanya data yang you dapat tadi ada 6. So inilah 6 data ni kan. So tandakan dulu simbol X, X kan, X, 6 lah. Okay, dan yang ini apa ni? So ini adalah kita punya centroid point kan. Centroid point simbolnya adalah X dan kamu bulatkan dia. Macam itu. Okay, so maknanya mesti kena ada 7
data point lah plotted in your graph paper. Okay, 6 adalah data daripada eksperimen dan 1 adalah centroid point kan. Centroid mesti kena pangkah dan bulatkan dia pula. Okay, so kalau you punya centroid point adalah sama dengan one of your data point, so tak perlu buat 2 point lah. Mana boleh buat 2 kan, sebab dia adalah data yang sama. So you just circle data point yang ada sahaja kan, kalau dia adalah value yang sama lah, both x and y. Okay, then bila you dah tandakan ke semua data point ini, barulah kita akan buat apa yang kita namakan sebagai best line lah, okay, ataupun line of best fit. Line of best fit itu okay, does not necessarily okay, dia tidak semestinya passing all points. Okay, tidak semestinya. Okay, boleh jadi kita punya line of best fit tu lalu satu data point ataupun 2 sahaja kan. Tidak semestinya. Tapi yang penting dia mesti kena must pass through centroid point. Okay, wajib lalu centroid point. Kalau you tak buat centroid, tak calculate centroid, macam mana nak lukis baseline passing through centroid kan? So banyak markah lah akan hilang. Okay, must pass through centroid point. So ini saya tukar nombor 1 sini lah. Does not necessarily passing all points. Okay. Maknanya dia boleh kena 1, 2 ke, 3 ke, ataupun tak kena langsung kan. Tak kena langsung data point yang kita ada pun tak apa kan. As long as dia passing through centroid. Okay. Boleh ya? For example, so kita kena sesuaikan lah macam mana line of best fit kita ni. For example kan, kita ada pasti Y kan, dan kita punya pasti Y kita dah tahulah dia punya quantity kan, which is H dalam unit meter, dan kita punya T square lah dalam minute second square. Okay, so for example kita punya 6 data point tadi macam ini kan, dia tidak on the same line. Okay, like that. Okay, tapi centroid kita dekat sini. So sekarang ini you kena buat satu garis yang best represent you punya data point kan. Dia tidak akan melalui semua titik ni kan, mana boleh kan, sebab ada yang tinggi sikit, ada yang rendah sikit. So you kena buat satu line yang hampir kepada semua titik yang ada dan melalui centroid. Itu yang kita kena buat. Okay, so dalam case ini maybe tapi kena balance lah, line kita yang kita buat tu mesti kena best divide our data lah kan. Maknanya akan ada data point di sebelah atas, ada data point di sebelah bawah. Okay, so buatlah macam-macam mana sekalipun, asalkan you dapat satu line yang best represent you punya data point. For example macam ini. Ini example je. Sorry, tak lalu centroid sangat. Okay, make sure dia lalu centroid lah. For example lah, ini for example kan. Maknanya you kena tengok lah yang paling jauh dengan baseline itu kan. Di sebelah bawah dan yang paling jauh di sebelah atas tu, make sure dia punya jarak lebih kurang sama lah, dan dia mesti kena melalui centroid. Okay, tapi kalau you tengok line yang saya buat ni, dia tidak start dekat 0, 0 kan. So it's okay lah. Okay, sebab ini dia punya best representation of you punya data point. Okay, so nanti you tengok dengan lebih detail dalam lab manual lah. Okay, sebab kita bukannya nak discuss benda ini in detail sangat lah hari ni. Okay, so you buat dulu eksperimen, tengok you punya data macam mana, dan sesuaikan lah. Okay, tapi syaratnya mesti kena melalui centroid. Okay, so bila you dah ada you punya line of best fit, so next step kan adalah apa yang kita nak dapatkan daripada graf ini. Kita nak dapatkan sebenarnya gradient. Okay, so maknanya line of best fit ini akan mempengaruhi kita punya gradient lah. Okay, sebab gradient adalah kecerunan graf kan. So maknanya based on your data kan, data tu akan affect kita punya gradient lah. Okay, so ada orang akan dapat gradient yang lebih besar, ada yang gradient lebih kecil kan. So bila gradient affected, kita punya gravitational acceleration yang kita nak cari pun akan affected lah, because G sama dengan 2 times gradient. Okay, tapi biar dulu part G tu kita just follow step je.
Okay, so bila you dah ada line of best fit, next step adalah cari gradient kan. So before you cari gradient, buatlah triangle kan. Triangle ni mestilah 2/3 daripada you punya graph, at least dia punya size. Jangan terlalu kecil. Okay, apa guna triangle ni? Ini triangle untuk cari gradient lah. Okay, so triangle itu mesti dibuat dengan menggunakan dotted line. Okay, dotted line. Okay, kenapa tak boleh full line? Full line dalam graph hanyalah untuk mewakili data point saja. Okay, benda lain, so macam garis untuk cari gradient ni dia bukannya part of the data kan. So ini mesti dalam dotted line lah. Okay, dotted line. So ini you akan dapat lah dia punya koordinat kan. Macam biasalah Y2 kan. Ini Y1 kan. Ini X2, ini X1 kan. So carilah gradient. Ni kan. Tapi maknanya dalam practical test nanti markah akan diberi untuk both lah kan. Ada markah untuk triangle dan ada markah untuk calculation juga bagi gradient. Okay, so samalah, ini should be dotted line lah. Okay, tapi saya tak nak you sambung dekat kosong-kosong lah. Dotted line tu mesti kena titik line lah, selain daripada 0, 0. Okay, for example macam ini ke kan. So ini 2/3 lah, at least 2/3 daripada graph paper. Okay. So bila dah ada triangle ni, barulah boleh proceed kepada calculation of gradient lah. Okay, calculation of gradient. So for example, inilah kan example-nya bila you calculate. So saya tak naklah 0, 0 ni kan, ini just example saja. So you buat data point yang ada value lah. Okay. So untuk calculation yang example ni, dia calculate dan dia dapat kan 5 meter per second square. Okay, 5 meter per second square. So ini pun tak bagus ni. Okay, so sepatutnya dia buat nilai tu, dia punya titik perpuluhan tu walaupun 0.00 must be written juga. Okay, dia punya decimal point ni. Okay, so dalam lab kita akan lebih strict lah untuk decimal point. Okay, so ini kena follow kita punya table tadi kan. Table mesti ada dua decimal. So samalah, centroid pun kena ada 2 decimal, dan kita punya gradient pun ada 2 decimal kan. So kalau you ada 3 decimal, round dia lah kepada 2 decimal, dan mesti kena ada unit. Okay, so anything yang you calculate must have unit. Okay, dan kita dah ada gradient. So sekarang ni, kerana kita tahu yang G kan sama dengan 2M, so kita boleh calculate G lah. Okay, so kita boleh cari kita punya objective of the experiment. So G sama dengan 2M, itu menjadikan kita punya G kan, experimental G sama dengan 2 darab 5 lah. Okay, so you akan dapat G sama dengan 10 lah. Okay, 10.00 meter per second square. Boleh? Okay, so kita dah dapat lah apa yang kita nak cari kan. G equals to 10 meter per second square.